Militer Rusia menunjukkan kegagalan serangan balik Ukraina ke arah Ugledar. Hasil penyerangan yang gagal pada posisi unit Vostok Rusia di arah Ugledar. Pagi ini musuh berusaha menyerang posisi pengawal ke-36 di arah Uglesborohnaya Nikolsku. Musuh menyerang dengan kekuatan hingga 1 kompi dengan dukungan kendaraan lapis baja, tulis pernyataan militer Rusia. Setidaknya 1 tank dan 2 kendaraan tempur infanteri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh tembakan artileri dan ATGM. Beberapa kendaraan lapis baja lainnya diledakkan oleh ranjau. Akibat pertempuran yang berlangsung kurang dari setengah jam itu, musuh mengalami kerugian, termasuk personel, dan mundur. Peralatan yang rusak dibuang musuh. Jumlah kerugian personel musuh belum dihitung. Militer Rusia menunjukkan rekaman meriam howitzer self-propelled Mesta S beraksi. Artileri Distrik Militer Pusat menghancurkan howitzer self-propelled Krab produksi barat dengan tembakan gabungan dari 2 sistem artileri self-propelled 152 mm ke arah Krasny Liman. Setelah menerima koordinat lokasi target, para penembak pindah ke posisi menembak. Setelah tiba di posisi tersebut, para prajurit melakukan orientasi, mengarahkan senjata ke sasaran, dan dengan salvo dari 2 sistem artileri menghancurkan sistem artileri self-propelled Krab yang disamarkan di sabuk hutan, demikian keterangan video militer Rusia. Mesta S adalah sistem artileri 152 mm yang dipasang pada sasis tank T-80 yang dimodifikasi, memberikannya mobilitas dan kemampuan untuk mengimbangi unit mekanis. Beberapa fitur utama Mesta S termasuk tingkat tembakan yang tinggi, jarak tembak yang panjang, dan tingkat akurasi yang relatif tinggi. Itu dilengkapi dengan sistem pengendalian tembakan canggih dan dapat menembakkan berbagai amunisi, termasuk putaran eksplosif tinggi konvensional, serta amunisi berpemandu presisi canggih. Mesta S dimaksudkan untuk memberikan dukungan tembakan tidak langsung kepada pasukan darat dan dapat menyerang berbagai sasaran, termasuk benteng musuh, kendaraan lapis baja, dan personel. Kru peluncur roket ganda MLRS Tornado S hancurkan musuh di arah Kupiansk. Sistem roket multi peluncuran Tornado S Distrik Militer Barat berhasil menyerang target pada jarak hingga 120 km. Sistem roket peluncuran ganda Tornado S dapat mengoperasikan peluru kendali, yang secara signifikan meningkatkan akurasi. Amunisi secara mandiri menyesuaikan lintasannya berdasarkan data satelit dengan mempertimbangkan faktor iklim. Saat menembakkan Tornado S, faktor manusia hampir dihilangkan, elektronik unit secara mandiri melakukan perhitungan dan menentukan elemen tempur utama dari peluncuran. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan cuplikan penghancuran unit pengintai musuh di Kharkov. Di area pemukiman Otnorobovka,
wilayah Kharkov, unit pengintai musuh lainnya dilikuidasi. Sebagai hasil dari tindakan operasional unit saudara yang terkasih, Kepala Departemen Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia untuk Distrik Kurchaloy Rustam Aguev, serta Resimen Senapan Bermotor ke-245. 5 personel musuh dilikuidasi, tulis Kadyrov di aplikasi Telegramnya. Tembakan akurat dipandu bantuan drone. Setelah mengidentifikasi lokasi yang tepat dari musuh, artileri dari senjata berat meluncur. Chechen menerbitkan rekaman pasukannya baik-baik saja di Klishchivka. Sebaliknya, pasukan Chechnya punya banyak waktu memburu tentara Ukraina dengan pesawat tak berawak. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menulis musuh berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk lebih dekat dengan Klishchivka, menyadari kepentingan strategisnya untuk seluruh arah Bakhmut. Namun, semua upaya ini sia-sia, seperti sebelumnya, tulis Kadyrov. Kolonel Jenderal Oleksandr Syirsky, Komandan Angkatan Darat Ukraina, menunjukkan cuplikan penghancuran infanteri musuh ke arah Bakhmut. Brigade ke-77 berhasil. Penjajah di dekat Bakhmut melemparkan peralatan mereka ke artileri kami. Sebuah tank ditabrak, Bremka datang untuk menariknya, tapi juga ditabrak. Tangki terbakar, tulis Seresky di aplikasi Telegramnya. Seresky juga menerbitkan rekaman serangan infanteri musuh di area Dibrovy berhasil dihancurkan. Sejak musim gugur 2022, unit Brigade Serangan Lintas Udara Terpisah ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina mempertahankan salah satu perbatasan tersulit di Donetsk, Mariinka, dan sekitarnya. Kami selalu menentang musuh. Kami selalu berdiri dengan berani. Orang-orang kami tangguh dalam pertempuran. Mereka telah melalui banyak hal dan mereka tidak memberikan kembali, kata Taras. Seorang prajurit brigade legendaris ini menjelaskan keseharian realitas layanan sesama prajurit. Musuh tidak hanya mencoba menyerbu posisi pertahanan kita dengan menggunakan kendaraan infanteri dan lapis baja, tetapi juga secara aktif menggunakan artileri dan drone. Komandan dan sesama Stormtroopers dengan pengalaman tempur terus-menerus meneruskan pengetahuan dan keterampilan mereka kepada mereka yang bergabung dengan barisan DSHV. Semua orang di sini adalah orang biasa. Seseorang adalah juru masak, seseorang pelukis, seseorang membelokkan mobil sebelumnya. Anda dapat mempelajari segalanya. Harapan utama. Setiap orang termotivasi oleh satu hal, kemenangan tercepat, kata Serhiy, komandan salah satu unit brigade.
Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman tentara dari Batalion Serangan Gunung Terpisah ke-8 mencegah musuh melancarkan serangan di salah satu bagian depan. Lokasi tidak disebutkan. Pejuang Ukraina menggunakan beberapa peralatan untuk menghancurkan musuh. Berkat keberanian, kita akan menang, tulis pernyataan itu. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Juli bahwa Rusia kehilangan 240.010 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.129 tank, 8.065 kendaraan tempur lapis baja, 7.134 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.592 sistem artileri, 692 sistem peluncuran roket ganda, 433 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.918 drone, dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 20 Juli mengatakan secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 456 pesawat, 243 helikopter, 5.140 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.776 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.139 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.537 meriam dan mortir artileri Medan, serta 11.762 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Готов? Давай. Давай. Поехали. 147 занял зону, меняю диктора. Дим, группа пока работает, сейчас уйдут, сменимся. Да, хорошо, ты можешь двигаться в сторону дома. Да, естественно, уже. Есть. Есть. 5.98 отработал одной прямой. Tonight, the armed forces of the Russian Federation continued the strikes with sea and air-based precision weapons against production workshops and storage sites for unmanned boats near Odessa and the Lychovsk of Odessa region. In addition, fuel infrastructure facilities and ammunition depots of the Ukrainian armed forces have been destroyed close to Nikolaev. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized. The Ukrainian armed forces continued to attempt offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman and South Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by the units of the Yug group of forces, aviation and artillery, 16 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Pervomayskoye, Veseloye, Krasnogorovka, Mariinka and north of Klishchevka of Donetsk People's Republic. Operational tactical and army aviation have hit Ukrainian personnel and hardware close to Bogdanovka, Chasov Yar and Ilyevka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were 210 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, Akatsiya and Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 2 D-30 howitzers, D-20 and Stabi guns. In addition, 2 ammunition depots,
of the 81st Air Mobile and 110th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been destroyed near Serebryanka and Avdiivka of Donetsk People's Republic. In the Kupiansk direction, the attacks, launched by operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Zapad group of forces, have resulted in the neutralization of the enemy manpower and military equipment close to Molchanovo, Kislovka of Kharkov region, and Stelmakhovka of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 infantry fighting vehicle, 4 motor vehicles, as well as Msta-B and D-20 howitzers. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units have repelled 2 enemy attacks northwest of Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been eliminated near Kremenaya of Lugansk People's Republic. In addition, aviation and artillery have launched attacks on the units of the 21st, 63rd and 67th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Yampolovka, Torskoye of Donetsk People's Republic and Serebryanskaya Forestry. The enemy losses were up to 60 Ukrainian servicemen, 1 infantry fighting vehicle, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of coordinated actions by the Vostok group of forces, 2 enemy attacks have been repelled near Staromayorskoye and Urozhainoye of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian Armed Forces manpower and military equipment concentration areas have been hit close to Makarovka of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. In the Zaporozhye direction, Ukrainian units have been hit close to Novodanilovka and Lobkovoye of Zaporozhye region. 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been eliminated near Charivnoye and Mirnoye of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 6 tanks, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, as well as Msta-B and D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 45 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 pickup trucks, as well as 1 D-30 howitzer. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 103 areas. 1 signal node of the Ukrainian 110th Mechanized Brigade and 1 enemy command post of the 63rd Mechanized Brigade have been hit near Avdiivka and Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 7 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 32 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Tokarivka of Kharkov region, Zaliman of Lugansk People's Republic, Novoandreevka, Staromalinovka, Orlinskoye, Vasilyovka of Donetsk People's Republic, Vodinoye, Konstantinovka, Tokmak of Zaporozhye region, Novaya Kakhovka and Podstepnoye of Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,140 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,776 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,537 field artillery cannons and motors, as well as 11,767 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Протягом усього дня максимум уваги ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську, по наших портах. Це була чи не найбільше за увесь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО, усім нашим захисникам неба. Наслідки цього удару все ж менше, ніж могли би бути. І з кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів знов і знов. Повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії.
портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. Я вдячний усім нашим воїнам, які захищають нашу державу від таких ударів. Вдячний усім рятувальникам, медичним працівникам, працівникам комунальних підприємств, місцевій владі, волонтерам, які допомагають нашим людям долати наслідки терору. Одещина, Херсонщина, Житомирщина, Кіровоградська область, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, всюди, де були обстріли, ракетні та дронові удари. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто допомагає рятувати життя. Сьогодні вранці на селекторі мені доповідали і військові, і МВС, і інші урядовці, профільний заступник керівника Офісу з регіональної політики. В громадах, які постраждали від ударів, цієї ночі вже почались першочергові ремонтні роботи. Провів переговори. Сьогодні я з главою уряду Ірландії. Він був в Україні з візитом. Ірландія – один з найбільших енергійних наших партнерів в Європі. І хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів. В умовах такої агресії вони чітко на світлому боці історії і допомагають нам як політично, так і безпеково, економічно, санкціями. Дуже важлива гуманітарна підтримка. Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні кроки, зокрема те, що стосується формули миру, глобального саміту миру. Дякую Ірландії за підтримку нашої позиції щодо зернової ініціативи. Провів зустріч із керівницею USAID, агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, Самантою Пауер. Напередодні вона була в Одесі, абсолютно розуміє і значення наших портів для продовольчої безпеки світу, і російську загрозу світовій стабільності. Ми детально обговорили сьогодні можливості захисту нашої інфраструктури, нашу глобальну роль. І дуже важливо, що USAID готовий надалі працювати з Україною для підтримки економічної активності в нашій країні, розвитку підприємств, підтримки робочих місць. Я вдячний за цю підтримку. Ще одне. Вже активно готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень. Зокрема, провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи, рівня лідерів держав і парламентського рівня. Точно знаємо, що саміт буде змістовним, і Крим стане ще ближче до повернення у вільний світ, ще ближче до звільнення від окупації. Вся українська земля, всі українські люди мають бути вільними. Слава усім, хто бореться заради України і свободи. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Слава Україні!